Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Amir Zaki. I am from Group 4. Today I would like to present one of the process called thermoforming. My teammate is Amir Zaki, is Hafizuddin, Saidi, and Surya. Okay, thermoforming. Thermoforming is a manufacturing process where plastic sheet is heated to apply form temperature form to a specific shape in a mold cream to create a usable product. Maksud dia, thermoforming ni proses di mana plastik sheet tu plastik macam kertas, macam selai plastik tu dipanaskan pada suhu yang tertentu untuk dan bentukkan dalam bentuk yang tertentu yang mengikut kehendak yang kita mahu. Kemudian yang sheet itu akan digunakan ke atas gauge ataupun macam tekanan supaya dapat dapat dia lapisan yang sesuai yang kita mahu. Kemudian Okay, lepas ni Hafizuddin yang akan meneruskan seterusnya. Hafizuddin, sila. Baiklah, seterusnya saya akan ceritakan tentang types of thermoforming. Thermoforming ni dia terbagi kepada 3 types, iaitu vacuum forming, pressure forming dan juga mechanical forming. Yang pertama saya akan ceritakan tentang vacuum forming. Vacuum forming ni a vacuum is formed between mold cavity and thermoplastic sheet. The vacuum pressure typically 14 psi. Force the sheet to conform the mold and form the part shape. Cerita vacuum forming ni dia sebenarnya satu mold yang dia menggunakan vacuum untuk membuat bentuk. Kalau kita lihat daripada dia punya bahan bentuk dia menggunakan air pressure dan bawah dia akan keluarkan vacuum pump. Seterusnya ialah pressure forming. Pressure forming ni ialah in addition to utilizing a vacuum underneath the sheet, a pressure typically 50 psi to 100 psi is applied on the backside of the sheet to help force it into the mold. This additional force allow the forming of thicker sheet and creating finer details, texture, undercut and sharp. Means pressure forming ni dia lebih detail daripada vacuum forming tadi. Ni kerana kalau kita lihat untuk pressure forming ni dia menggunakan heat. Heat ni dia akan mencairkan material tu dan untuk supaya material tu lebih senang untuk membuat bentuk. Dan dia still ada vacuum pump jugalah. Dia lagi advance daripada vacuum forming. Dan yang terakhir ialah mechanical forming. Mechanical forming is thermoplastic sheet is mechanically forced into or around the mold by direct contact. Typically, a core plug will push the sheet into the mold cavity and force it into the desired shape. Mechanical forming ni dia tak menggunakan heat dan dia tak menggunakan air sebagai bahan untuk membuat bentuk tu. Dia menggunakan core plug. Core plug ni dia lebih kepada bentuk yang kita nak buat mendalam tu. Dia sebagai satu beban untuk membuat satu bentuk. Okay, itu saja daripada saya. Saya akan teruskan kepada Nur Faidi untuk buat application. Terima kasih. Okay, untuk application pula, dia ada 3 jenis yang application yang main. Salah satunya ialah automotive, aerospace dan aviation and medical equipment. Untuk automotive, mostly akan pada dashboard assembly, maknanya bahagian depan door panel, yang bahagian dalam pintu, interior paneling, seating part, engine bay paneling yang bagi penutup engine tu. Kan kalau ada engine, kalau ada covering untuk engine untuk safety. Okay, exterior body. Untuk aerospace dan aviation, aircraft interior paneling, galley components, overhead luggage,
heating parts and window seats like in house. Okay, untuk medical equipment, mostly biomedical ni untuk berbuat dengan metal dan plastik untuk hygienic purposes. So medical electronic housing, imaging X-ray, CT scan, MRI and enclosure. Sterile packaging, bins and trays, mostly sebab dia tu ringan dan mudah dibentuk. Hospital rooms, panels, hospital bed, components, stands and support equipment. So, okay, itu saja untuk sound specification dan saya akan bagi kepada Surya untuk sambung untuk apa nama tu? Advantages and disadvantages of thermoforming. Okay, terima kasih Fadi. So seterusnya saya akan cakap tentang advantages and disadvantages of thermoforming. Firstly, advantages dia adalah low machine cost. Seterusnya low temperature requirement, low mold cost, low pressure requirement, and large parts are easily formed. And there's also fast mold cycles. Maksudnya boleh siapkan produk tu dengan lebih cepat sebab dia cepat kering. Disadvantages dia adalah high cost of raw materials, especially the sheets yang digunakan untuk buat produk tu. Selepas tu high scrap. Selain itu limited part shapes, dan only one side of part defined by mold. Dan last kali inherent wall thickness variation. Maksudnya thickness wall yang tidak serata lah. Dia boleh berlaku sebab dia punya thermoforming dia guna sheet yang mungkin berbeza tebal. Dan akhirnya internal stresses are very common. So that's all from me. Thank you very much.